ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଚାରିଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ ଅନ୍ୟତମ। ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ ବର୍ଷକୁ 6 ମାସ ଖୋଲା ରହେ, ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆଉ 6 ମାସେ ବରଫ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରୁହେ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚାମୋଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମର କବାଟ 25 ନଭେମ୍ବର 2025 ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 2:56 ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଶୀତ ଋତୁ ପାଇଁ ଏହାକୁ 6 ମାସ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 6 ମାସ ପାଇଁ ବଦ୍ରିନାଥଙ୍କୁ ଯୋଶୀମଠ ଠାରେ ପୂଜା କରାଯିବ। ସେଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ହିମାଳୟରେ ଶୀତ ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ, ତୁଷାରପାତ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ତେଣୁ ଏହି କାରଣରୁ ବଦ୍ରିନାଥଙ୍କର ଦ୍ୱାର 6 ମାସ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ। ବଦ୍ରିନାଥଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ କୋଉ ଦିନ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି। ଏପ୍ରିଲ କିମ୍ବା ମେ ମାସରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଏ। ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। ଏହା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଅଳକାନନ୍ଦା ନଦୀ ତଟ ନର-ନାରାୟଣ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ତୀର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ର ହିମାଳୟ ଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ଠାରୁ 3050 ମିଟର ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ମନ୍ଦିରର ରହସ୍ୟ। କେଦାରନାଥଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବଦ୍ରିନାଥଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଷ୍ଟମ ବୈକୁଣ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବିଷ୍ଣୁ 6 ମାସ ଶୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ 6 ମାସ ଜାଗ୍ରତ ରୁହନ୍ତି। ଏଠାରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ବଦ୍ରିନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଧ୍ୟାନ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଏଠାରେ ନର ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳାଯାଇଥାଏ। ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ ନାମ ପଛରେ କାରଣଟି ହେଉଛି ସେଠାରେ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରଚୁର ବଣୁଆ ବିରିକୁ ସେଠାକାର ଭାଷାରେ ବଦ୍ରି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ଜାଗାର ନାଁ ବଦ୍ରି ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର ଅଛି। କେଦାର ଘାଟିରେ 2ଟି ପାହାଡ଼ ଅଛି, ନର ଓ ନାରାୟଣ ପର୍ବତ। ଏହା ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 24 ଅବତାର ମଧ୍ୟରୁ ନର ଏବଂ ନାରାୟଣ ଋଷିଙ୍କର ତପୋଭୂମି। ବଦ୍ରିନାଥଠାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ ନାରାୟଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ଭଗବାନ କେଦାରେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରି ବଦ୍ରି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଭୁ ନର ନାରାୟଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଭୂମିକମ୍ପ, ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି ପରେ ଗଙ୍ଗା ଲୋପ ପାଇବ ଏବଂ ଏହି ଗଙ୍ଗାର କାହାଣୀ ବଦ୍ରିନାଥ ଓ କେଦାରନାଥ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ କାହାଣୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଦ୍ରିନାଥଙ୍କର କୌଣସି ଦର୍ଶନ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁଦିନ ନର ଓ ନାରାୟଣ ପର୍ବତ ଏକାଠି ହୋଇଯିବେ ସେହିଦିନ ବଦ୍ରିନାଥଙ୍କର ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଭକ୍ତମାନେ ବଦ୍ରିନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ଭବଶୟ ବଦ୍ରି ନାମରେ ଏକ ନୂତନ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଜନ୍ମ ନେବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯୋଶୀମଠ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହାତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ପତଳା ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁଦିନ ଏହି ହାତ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବ ବା ଭାଙ୍ଗି ଅଲଗା ହୋଇଯିବ, ବଦ୍ରିନାଥ ଓ କେଦାରନାଥ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ଆସିବ ଏବଂ ଏହା ଲୋପ ପାଇଯିବ। ମନ୍ଦିରରେ ବଦ୍ରିନାଥଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୁବେରଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିମା ଅଛି। ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ। ଶୀତ ଦିନରେ ବରଫ ପଡ଼ିଲେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଯୋଶୀମଠକୁ ନିଆଯାଏ। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନର ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଏବଂ ଭୂଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ମନ୍ଦିର 3133 ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହା ପଶ୍ଚିମରୁ 27 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ।
बद्रीनाथ शिखर उच्चता 7138 मीटर। बद्रीनाथ रे एक मंदिर अछि जेउठारे विष्णुकर आस्थान अछि। 2000 वर्षरु अधिक हब एहा एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान अटे। बद्रीनाथ रे बहुत प्राचीन स्थान अछि। मंदिरर सम्मुखरे एक गरम पानीर कुंड अछि जाहाकू तप्त कुंड बोली कुहा जाय। एही कुंडरे गरम पानी केउठू एवं केमिति आसिला यार कारण काहाकू जणा नाही। भक्त माने मंदिर दर्शन करने पूर्वरु तप्त कुंडरे स्नान करती कारण एही कुंडर जल बहुत लाभकारी अटे। कारण एही कुंडरे स्नान कले शरीर कष्ट और रोग दूर हो जाए। पुराण अनुଯାयी भगवान विष्णु नीलकांत पर्वत निकटरे एक मास शिशु रूपरे अवतरित होइथिले। कुहा जाए जे भगवान विष्णुଙ୍କର ध्यान और आराम पाई उपयुक्त स्थान खोजुथिले। अलकानंदा नदी निकटरे से एही स्थानटिको पसंद करथिले। सेतेबेले एही स्थानटिको महादेव और पार्वतीଙ୍କର बासस्थळी थिला। एभली परिस्थिति रे भगवान विष्णु एक उपाय चिंता कले। दिने भगवान शिव और पार्वती भ्रमण करिबा पाई जाइथिले एवं सेमाने फेरिबा परे देखिले एक छोट शिशु कबाट पाखरे कांदुछि। माता पार्वती मनरे ममता आसिला। संगे संगे शिशुटीको कोलको उठाई नेबाकू चेष्टा कले। सेतेबेले महादेव पार्वती को कहिले शिशुटीको स्पर्श करिवो नाही। पार्वती कारण जानिबाकू चाहिले। महादेव कहिले थरे चिंता कर ए पिलाटी एठाकू केमिति आसिला। से पिलार माता पिता भी देखा जाऊ नाहंती। किंतु माता पार्वती महादेवଙ୍କ कथाकू न शुणी पिलाटीको कोलको नहीं गले एवं घर भितरको चली गले। घर भितरे पिलाटीको शुआई माता पार्वती और महादेव निकटस्थ गरम कुंडरे स्नान करिबा पाई चली गले। दुहे फेरी आसिबा परे देखिले घरर कबाट भितर पटु बंद अछि। माता पार्वती आश्चर्य होई गले। से महादेवଙ୍କୁ कहिले भितरे तो से मासकर शिशुटी केवल अछि, किए भितर पटु बंद कले। महादेव निजर दिव्य शक्ति बल जानी पारिले से पिलाटी आउ केही नुहंती स्वयं भगवान विष्णु। तेणु से पार्वती को कहिले कबाटटी को बल प्रयोग करी न खोली चल आमे एठू अन्यत्र चली जिबा। से ठीक जानिथिले ए सबुर लीलामय विष्णुଙ୍କର काम। कुहा जाए महादेव और पार्वती से स्थान छाड़ी केदारनाथ चली जाइथिले। एही बळी भगवान विष्णु जबरदस्त से स्थानटी को निजर विश्राम स्थल कले। जेतेबेले बद्रीनाथ रे भगवान विष्णु ध्यान रे मग्न हेले बहुत बरफ पड़िबाकू लागिला। भगवान विष्णु तांकर घर बरफ रे पोती होई गला। ए सब देखि माता लक्ष्मी विब्रत होई गले। तापरे से भगवान विष्णुଙ୍କ निकटरे एक बीरी गछ रूपरे जन्म नेई बरफ को निज उपरे बहन कले। माता लक्ष्मी विष्णु को सूर्यर ताप वर्षा एवं बरफ रु रक्षा करिबा पाई कठोर तपस्या रे नियोजित होइथिले। बहु वर्ष परे जेतेबेले भगवान विष्णु तांकर तपस्या समाप्त कले से देखिले माता लक्ष्मी बरफ रे आच्छादित। तेणु माता लक्ष्मी को देखि भगवान विष्णु कहिले हे देवी तुमे मध्य मो भली कठोर तपस्या करिछ। आजि थारु आमे दुई जन को साथी रे भगवान माने भक्त माने एठारे पूजा करिवे। तुमे मते बद्री गछ आकार रक्षा करिछ। तेणु आजि ठारू मो बद्रीर नाथ भावरे परिचित हेबी। एही परि भावरे भगवान विष्णु बद्रीनाथ नाम पाइले। चारि धाम मध्यरु बद्रीनाथ धाम विषय रे कथा अछि। जो जाए बद्री वो न आए उद्री। अर्थात जेउ व्यक्ति बद्रीनाथंकर दर्शन करिसंती तांको पुनर्बार गर्भरे आसिबाकू पड़िबो नाही। एहार अर्थ से व्यक्ति द्वितीय थर मनुष्य जन्म नेबाकू पड़िबो नाही। शास्त्र अनुଯାयी जने व्यक्ति तांको जीवन रे अति कम रे 2 थर बद्रीनाथ दर्शन करिबा शास्त्र रे उल्लेख अछि। कोटि पुण्यर फल मिली थाए। सांग माने केमिति लागिला आजिर वीडियोटी भल लागितिले लाइक टे कर देबे। कमेंट रे निजर मूल्यवान मतामत देबे। मो चैनल रे नुआ कर वीडियो देखुतिले चैनल को सब्सक्राइब करबा को भूलिबेनी। बेल आइकन प्रेस कर देबे। एमती नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण मन पाखु चली जिवो। अधिक रु अधिक शेयर कर देबे। जगन्नाथଙ୍କ कृपारू आपण माने भल रुहंतु। भगवान को कृपा आपण मान को भल पाइबा एवं आशीर्वाद मो प्रति रही थाउ।
आपण मानक स्नेह श्रद्धा भल पाइबा मो उपर थाउ रहुची। पुणी देखा हबो आउ एक वीडियो रे। नमस्कार, जय जगन्नाथ।